Hola, clase. Hoy vamos a hablar del verbo estar con condiciones y emociones. Y vamos a aprender, por ejemplo, estar feliz. Estar feliz, to be happy. Okay, so we'll talk about the verb estar, to be, and expressing conditions and emotions. Please go to page 152, 153 to briefly look over what we'll discuss and also the vocab and structures. Entonces, nosotros vamos a Puerto Rico. Vamos a Puerto Rico para algunas vacaciones y un viaje. Vamos de viaje a Puerto Rico. Vamos a visitar el viejo San Juan y las playas cerca de la capital. El viejo San Juan, viejo meaning old, right? El viejo San Juan, the old town San Juan. Y esa es una foto del viejo San Juan. Vemos la calle, un pequeño parque y las casas viejas clásicas. Clara está muy contenta. Contenta, if you look it up, happy or pleased. Ella quiere ir a San Juan y ver el castillo de El Moro. El castillo de El Moro es esto, es una fortaleza, it's a fortress, ¿sí? Una vieja fortaleza que está cerca del viejo San Juan. Eso es otra vista desde la fortaleza. Eso es la fortaleza, eso para caballos, this is for horses, for example, or big wagons, right? Y aquí está el mar. Petra está en la playa y toma el sol. Ella está feliz. Aquí está playa y ahí está ella en el sol. Ella toma el sol. Pero Juanito está muy triste. Está muy triste. No le interesa el viaje. Acaba de romper con su novia. Acaba de romper, he just broke up. Acabar de means to just have done something. Acaba de romper con su novia. Entonces está triste. Pero un día van a ver tortugas cerca de la isla de Vieques. La isla de Vieques, the island of Vieques, is a little island to the east, if you will, of Puerto Rico. Okay, it belongs to Puerto Rico. Entonces, van a ver tortugas cerca de la isla de Vieques. Esto es una tortuga. Entonces, ahora Juanito adora tortugas y está muy contento. Ramiro no está en Puerto Rico. Él tiene que trabajar. Está un embotellamiento. Esto es un embotellamiento, ¿sí? Y está frustrado y enfadado. Así está, frustrado y enfadado, ¿sí? Let's look at this real quick. No está en Puerto Rico. Él tiene que trabajar. Now, if you recall, tener que meant to have to, right? Él tiene que trabajar. He has to work. Está en un embotellamiento y está frustrado y enfadado. Okay? So, estar is used with a whole host of adjectives to talk about certain emotional or physical conditions. And here you have a few in Spanish and in English. Por ejemplo, feliz, triste, calmado, enamorado, aburrido, enfadado, asustado, cansado, furioso. Okay? You always use estar with these adjectives to describe the physical, for instance, to describe the physical condition of something, a place or a thing. So, esta habitación está sucia. Note, está sucia. Estar, la habitación está sucia. La puerta está cerrada.
You use estar with adjectives to describe how people feel, and that includes mentally and physically. Yo estoy cansada, or están listos para su viaje. Estar listo, if you look it up in your book, it means to be ready. Hang on one second. Oops, there we go. So, there are two important expressions with estar that you can use to talk about conditions and emotions. For instance, estar de buen humor, to be in a good mood, or estar de mal humor, to be in a bad mood. In each of these cases, you need to make sure to conjugate estar according to the person you're talking to. So for instance, yo estoy de buen humor, or nosotros estamos de buen humor, or ella está de mal humor. Okay, here are a few examples. Bob Esponja está de buen humor y ese tipo está de mal humor. Now in your book you will find more or less this picture right here, where you have a series of adjectives that describe emotions and conditions. Let's look over a few and listen to my pronunciation, and if you like you can stop the recording and pronounce it back. Abierto, aburrido, alegre, avergonzado, cansado, cerrado, cómodo, confundido, contento, desordenado, enamorado de, enojado, equivocado, feliz, limpio, listo, nervioso, ocupado, ordenado, preocupado por, seguro, sucio y triste. Okay, so if you look at these, most and have an O or an A ending. Okay, so you need to match those to the person or the situation or the thing you're talking about, right? So for instance, Juan está cansado, but Petra está cansada. Or if you think back of the example of the room, la habitación está sucia. Okay, this does not apply to those that end in an E, as in triste, or a consonant as in feliz. So here, quick quiz. How do you think they're feeling? Muy bien, está enamorado. Está aburrido. Está desordenado o sucio. Está avergonzado. Está bien, está feliz, está de buen humor. All of these apply. Now please complete the following exercises on a piece of paper. Okay, we'll compare them briefly next class. You have here inténtalo. So whenever you're ready to to do this exercise, just click stop and go ahead and do it. You have on page 153, ¿Cómo están? And 153 as well, number 2, describir. So please complete those to your best of your abilities. Okay, so
now we'll do a little reading exercise. We'll find out what we know about Puerto Rico and what we don't know. So the question is, ¿qué saben de Puerto Rico? Saber is to know, right? ¿Qué saben de Puerto Rico? Vamos a descubrirlo. So please read the information on pages 70 and 170, 171, and answer the questions under the heading ¿Qué aprendiste? What did you learn? Again, you want to write these down. Thank you very much, and I will see you guys in class.